So, kakatapos lang ng part 2 ng part 3. So, yun guys. I-open natin to. Papakita ko lang naman guys. Yan. Yan. Tapos yung chalk. Tapos to. Yan na ng alcohol. Yan. Tapos may nakasulat pa dito guys. Ito guys. Yan. Alaman yun. Hindi ko siya mabuksan. Ayan. Ayan na. Ayan. Napapansin kaya may laman. Ayan. Tapos guys, may nakasulat pa pala dito. Ayan. Ayun yung may naman. Yan. Nakalimutan ko pala si guys, si Janelle. Nakalimutan ko. Susulat ko na lang mamaya. Si Janelle.